বানারহাটে ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাংবাদিক সম্মেলন। ডুয়ার্সের বানারহাট এলাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করল ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরেই তারা পিছিয়ে পড়া ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও সেই কাজ অব্যাহত থাকবে। সংগঠনের সদস্যরা জানান, গ্রামীণ এলাকার বহু পরিবার আর্থিক সংকটের কারণে সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে না। সেই সব পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি সমাজে বেআইনি কার্যকলাপ ও মাদক বিরোধী সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রয়োজনে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার কথাও জানান তারা। জলপাইগুড়ি থেকে খাদিমুল ইসলামের রিपोर्ट, बिग न्यूज बांग्ला। माध्यम से सभी जो जितने भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम सबको नमस्कार जनाते हुए मैं बोलना चाहती हूँ, डुअर्स खातून वेलफेयर सोसाइटी के जरिए जो हमारी महिलाएं हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आज हमारी महिलाएं 8 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, पर आज जो लोग हैं वो हमारे साथ देके हमारी मजबूती को बढ़ाए, ताकि हम आने वाले कल जो हमारी समाज में फैल रही है नशा, वो सबको हम लोग रोक सके। और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ दे, ताकि हमारे आने वाले कल हमारे साथ रहेंगे, तभी हम लोग हर चीज़ को मिटा सकते हैं। जो ड्रग्स चल रही है, नशा चल रही है, वो सबको हम लोग रोक पाएंगे। आने वाला कल जो बच्चे हमारी पढ़ाई के मामले में पीछे हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, वो लोग को भी हम लोग साथ लेके काम करना चाहते हैं, ताकि वो लोग पढ़े लिखे, समझे, देखे कि क्या कर रही है खातून डुअर्स वेलफेयर सोसाइटी। आज इतने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे हाथ को मजबूत कर रहे हैं, तो हमारी महिलाएं भी आगे बढ़ के सब चीज कर सकती है। आज महिलाएं पीछे नहीं रह सकती। महिलाओं की जो आज एक प्लेटफॉर्म बनी है डुअर्स खातून वेलफेयर सोसाइटी के जरिए, आज उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम प्रशासन को बोलना चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं हर एक कदम आपके साथ मिल के चलना चाहते हैं, ताकि आने वाला दिन जो कि हमारी जो गलत नफरत जो फैल रही है वो नफरत ना फैले, ताकि हमारे जो बजरंग दल के लोग हैं जो नफरत फैला रही है। আপনাদের ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মূলত কি বিষয়ে আপনারা মানুষের কাছে যাচ্ছেন এবং কি বিষয়ে প্রচার করছেন আপনারা? আসসালামু আলাইকুম। আমাদের ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে আমাদের কাজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, আমরা আমাদের সমাজে সবচেয়ে আগে আমরা মিলন সবাই একসাথে আমরা মিলিত হয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। আমার মহিলা এখনো ছোট ছোট মহিলা মেয়েরা আছে, বা এখনো অনেক মেয়েরা আছে পড়াশোনা এডুকেশন করে বসে আছে, তারা এখনো তাদের কোনো চাকরি নাই, বা এখনো গরিব পরিবাররা যারা আছে তারা নিজের বাচ্চাকে পড়াশোনা করতে পারতেছে না। আমরা তাদের পাশেও আমরা দাঁড়াতে আমাদের ইচ্ছুক। আমরা তাদের পাশেও গিয়ে দাঁড়াবো। প্লাস এখনও অনেক জায়গায়, যেমন আমরা 8 ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমরা কাজ করতেছি। 8 ডিস্ট্রিক্টে মোটামুটি আমাদের 1 লাখেরও বেশি মহিলা আমাদের সাথে জড়িত আছে। আমাদের কাজ এটাই হচ্ছে কি, যদি কারো প্রশাসনের হিসাবে যদি কাউকে যদি মদত লাগে, সেই জায়গাটাও গিয়ে আমরা প্রশাসনের হিসাবে তাকেও আমরা একটু মদত করতে আমরা করি। এগুলি হচ্ছে আমাদের ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আমাদের কাজ। কারো যদি কিছু অল্প একটু সমস্যা হয়ে থাকে, কারো টাকা পয়সারও যদি হেল্প হয়ে যায়, যেমন কারো একটা অ্যাক্সিডেন্টের সমস্যা হয়ে গেল, বা বাচ্চা কাচ্চা হসপিটালের দরকার পড়ে গেল, সেই হসপিটালে গিয়ে যদি তাদের কোনো ভ্যালু দিচ্ছে না সেই জায়গাটায়, আমরা সেই জায়গাটাও আমরা একটু হেল্প করতে চাই। সেই জায়গাটাও আমরা যেতে চাই আর কি। যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে তারা কি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে? হ্যাঁ, আমাদের সাথে এখনো পর্যন্ত তো অনেক যোগাযোগ করতেছেন, আর আমরাও চেষ্টা করতেছি কি আমাদের সাথে ওরাও জড়িত হোক, আমাদের সাথে মিলে ওরা কাজ করুক, আমরা ওদের পাশে থাকবো। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম নাবিয়া খাতুন, আমি জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার सोसाइटीর प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मुबारकबाद। मैं ये बोलना चाह रही थी कि यहाँ आज हम लोग एक कोर कमेटी के सारी मेंबर्स जमा हुए हैं, और हम लोगों ने इसीलिए ये आज जमा हुए हैं कि हम लोगों का जो नगराकाटा में जो हमारा जनसभा होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने ये बैठक रखी है। उस वक्त हम लोग जितना ज़्यादा हो सके हम उस वक्त अपने अधिकारों के लिए बात करेंगे। वहाँ जनसभा में जमा होंगे। जो औरतें अपने घर बैठ के ये न्यूज़ देख रही हैं, उनको भी दावत है कि वो भी हमारे जनसभा में शामिल हो, और हम वहाँ अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे, और हमारी आवाज़ दीदी तक पहुँच सके, और हम दीदी का हाथ को और मजबूत कर सके, इसलिए भी हम ये जनसभा वहाँ पे शामिल होंगे। और कहने का मतलब ये है कि अभी जो जैसा चल रहा है, जो
जैसा चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, तो बिहार बोलो या तो असम बोलो, ये हमारे बंगाल में हम नहीं होने देंगे। हमारे दीदी के हाथ को इतना मजबूत करेंगे, हम दूसरी पार्टी को यहाँ आने नहीं देंगे। हम औरतें जो बंगाल में सेफ है वो दूसरी जगह उतनी सेफ नहीं है जितना हम बंगाल में सेफ। यहाँ हम 12 बजे रात को भी जा सकते कहीं, क्योंकि यहाँ के प्रशासन बहुत मजबूत है। हम अपने खुद को सेफ फील करते हैं, जो यहाँ की दूसरी जगह की औरतें ऐसा फील नहीं करती। सिर्फ नहीं कहेंगे। और हम अपनी सारी बहनों से कहना चाहें जो घर बैठे यूनिस देख रही हैं, वो हमारे जनसभा में आए, हमारा साथ दें, शामिल हो सके। आपका परिचय? मैं রুহিন বেগম, হেমিল্টন আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট। আপনাদের একটা জনসভা হওয়ার কথা, সেটা কবে হবে আর কোথায় হবে? আসসালামু আলাইকুম, আমি সেন্টার কমিটি কোঅর্ডিনেটর বলছি। আমার নাম অনন্যা খাতুন। আমাদের জনসভা হবে, এখনও ডেট ঠিক হয়নি, কিন্তু রমজান মাস যেহেতু চলছে, তো রমজান মাসের পরেই হওয়ার কথা আছে। সেটা নাগরাকাটা ব্লকেই হবে। জনসভায় মোটামুটি 50-80 হাজার মহিলা হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবে সব জনপ্রতিনিধিরা।